Sa halagang 100 pesos, Pinoyhin nyo. Timer starts now. Bagay? Hindi! Hayop? Pwede. Aso? Ayun! Pusa? Hindi! Ay, sayang! Leg? Pwede. Pwede nasa baka? Pwede. Hindi! Lapos ka na lang. Mouse? Ay, hindi! Damulag? Hindi! Hindi, baka mamagan hayop. Dakulang? Ayun, nakulaon! Dinosaur? Dinosaur. Hindi! Salit sa naman! Salit sa naman! Salit! Tanga? Hindi! Pwede. Pwede siya, pwede. Nagkaturat. Naglulupad. Ayun. Gamgam. Dapat sabi. Bako. Sadip. Siya, sadip. Umalo. Umalo. Pwede. Pwede. Naglulukso. Pwede. Kanggaro. Hindi. Pwede. Ning palaka. Hindi. Balik na. Ano bitaw? Ano? Ano? Boy, putok. 51 seconds. 47. Naglulupad, nagkakamang. Pwede. Nagkakamang na naglulupad. Pwede. Pwede. Oo, tigsasabi ni Dos. Ayun! Dosya, umudo. Dag, may kaya ba nga asinda? Ayo, tig kayo asinda. Pambalon na is Lunes. Ano na? Dali na. Record. Dali na tangay ko. Ano siya naglulupad? Ayun. Ayun, nakulaon. Bakuman. Sa det. Butterfly. Pwede. Dokton. Pwede. Oy, di boy. Para mainit yung Pwede. Dali na. Kulay green. Barkada kang goto. Ay, mayo na.